संथाली भाषा दिवस के उपलक्ष्य पर शुक्रवार की रात पलासी आदिवासी फुटबॉल मैदान में आदिवासी मिलन मेला उत्सव का आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैंडीक्राफ्ट समिति की ओर से किया गया एवं इस अवसर पर दुर्गापुर नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड की चेयरपर्सन अनिंदिता मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैंडीक्राफ्ट समिति के सचिव गौरांग विश्वास सहित पश्चिम बंगाल आदिवासी गांवता संगठन के सदस्य और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को फूलों के गुलदस्ते देकर सम्मानित करने के साथ हुई। वहीं कार्यक्रम के दौरान चेयरपर्सन अनिंदिता मुखर्जी के हाथों गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच ठंड से बचाव के लिए वस्त्रों का वितरण किया गया। इसके अलावा 5 व्हीलचेयर भी प्रदान की गई। इस मौके पर अनिंदिता मुखर्जी और समिति के सचिव गौरांग विश्वास ने अपने वक्तव्य रखे। उपलक्षे ওদের একটা আদিবাসী মিলন মেলা চলে এবং 7 দিন ব্যাপী মিলন মেলা। এবারে সেটা 10 দিন হয়েছে, মানে মিলন মেলা মানে সত্যি মিলন মেলা। বহু মানুষের সমাবেশ হয়, মহা সমারোহে মেলা হয় এবং সমস্ত এখান থেকে কচি কাঁচা থেকে শুরু করে আবার বৃদ্ধ বনিতা সকলে এখানে আসেন, অংশগ্রহণ করেন সেই আনন্দ মেলায়। শুধু তাই নয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করেন। আজকে আমার সঙ্গে এখানে মঞ্চে অনেকেই উপস্থিত আছেন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। এখানে আছেন আজকে সঙ্গীত শিল্পী, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী এবং অ্যাডভোকেট গোপাল কর্মকার। আছে আমার বোন সর্বাণী টাইটেল সর্বাণী বোস, স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পী। আছে আমার ভাই রাজু চ্যাটার্জি, আছে আমার ভাই শ্যামল মুর্মু এবং সমস্ত এখানে যারা মিউজিশিয়ান ভাইরা সমস্ত রয়েছেন, সঙ্গীত অচল তারা সমস্ত উপস্থিত রয়েছেন। এখানে শব্দযন্ত্রের ভাইরা এবং আমার এই পলাশডিহা অঞ্চলের সমস্ত মানুষ, ভাই বোনেরা, মা বাবা এবং কিছু মায়েরাও আজকে এখানে এসেছেন যাদের এখান থেকে শীত বস্ত্র প্রদান হবে। তো আমাদের এখানকার যে উদ্দেশ্যটা নয়, এখানটা কিন্তু প্রচুর সেবা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।